لا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية لابن ماجه: وعلى كل مسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. आज जो पाया मज़ा कुरान में, जैसा कुरान आज को नाजिल हुआ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।